वेलकम टू स्कूल शिक्षा एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। साधारणतः आमे जानिछे पत्र रंग सबुज किंतु एथिरे व्यतिक्रम देखा मिलता है, अर्थात अन्य रंगर पत्र यथा हलदिया, नारंगी, लाल, बैगणी आदि रंगर क्रोटन जातीय पत्र मध्य देखा मिलता है। सबुज रंग व्यतीत अन्य रंगर पत्र रे कौन क्लोरोफिल थाए? आज्ञा हाँ, एथिरे मध्य सबुज रंगर पत्र भली क्लोरोफिल थाए। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମାନେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପତ୍ରର କାରଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଥିବା କାରୋଟିନଏଡ୍, ଆନ୍ଥୋକ୍ୟାନିନ୍ସ, ବେଟା କ୍ୟାନିନ୍ସ ଭଳି କଣିକାମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଫର୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗଟ୍ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ yesterday. Please subscribe School Shiksha YouTube channel to get more update like this. Thank you to all.